long live, Maharaja long live, Katungmani Ren dole bye bye day. Like Hambai, media friends no, ni like Katungmani ko, sing jotono ni rong nui manai, yang ni kinai ni yang kake la zora, prai, inga apa nu, social tiket 100 jon, sing tidak orang potong laja, teman bang kake sing joto sai mana, sarat terpag nangge, sini omon ni Katungmani ko kake, sing Tipra ni Ghana ro President sai tangka, 10 bosor rongwei, sini mantai, shock thai, di perasaan je hantai, di perasaan je development. Asal kalau keseng sekeleng jaga tongmano, buba gara, ang tongu, ni orang buba maharas tongu ini buat fight kaiwe, Supreme Court lai semang case kaiwe, ini Supreme Court baik dotana, ni orang bisi election mak kaisi nai kairojak nai ini buat order maroka, boni bangai seng, joto Ampi amsai ni, na beri na celah joto cerai konai joto katungui, buba gara seng him laiwe, buba gara seng Hambai jana om haket seng slogan dowe, tabu him lai nai, boni bangai ne, sarat Tipra gananggai seng omon message roni musugo, bejes alkapati sai tongkan buba gara ni je buba gara Hamzani Tipra sarok, isi bare dek bu, kome mani kerai, bohai kelaiwe ne seng tino Ampi bohai ne, 3-4 gonta ni bisingo message rowe, pai seng buba gara Hambai lai ne bangai, seng him botol him lai ne mabai ne, kom hongpan ne, 600 থেকে 700 জন जों ताबु कुटुम लाइजाक बनि बांगै ओ हिमबत खातुंमानि ओ सिनियर फाइसक फाइजाक नगजत साइमानो देशनां अम्पि नगरनि बरंगना प्रेसिडेन्ट सार सन्जय तै यां तंगु फर्मार प्रेसिडेन्ट सिनि सार सुभाष तैबति डब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेन्ट सिनि मेडाम कलिजा कलय तै ओमा हाके जत भाइस प्रेसिडेन्ट खबै युथ टीएमपी टिप्रा मथा जतनो डब्ल्यूएफ जतनो खबै जों ताबु रेली खालिबानि जों रेली रेटिं लाइजाक सार निन सामु निन सिनिमो आनि सिनिमके देबसि जमातिया देशनां अम्पि नगरनि वाइटिएफ नि प्रेसिडेन्ट Hambai. Karena Hambai ya par horo, to hasilnya joto borok saimano, 10 বছর ধরে এডিসি ও বিসি ইলেকশন খাইজে গিয়া এবং 587টা বিসি এডিসি এরিয়া নি বিসি ও ইলেকশন খাইয়া 10 বছর কাই টঙ্কা যার ফলে চিনি এডিসি এরিয়া প্রপারলি কোনো ডেভেলপমেন্ট নিলিয়া আ ডেভেলপমেন্ট খাইরনা বাগৈ হা দ ফানা হামজাংনাই চিনি হা নি বুবাগ্রা বতিনি নখাই মা ফাইখা আবনি বাগৈনো পুইলাবো বুবাগ্রানা Hambai ya par horo তো সারা হাসতে গনাঙ্গৈ যেমন এডিসি এরিয়া টংনাই রক খাতুং খাজানি বিসিংতে রেলি খাইমা হাই দিনে অর Ampi ব্লকনি বিসিং খবজাক जों कायसा हिमबतक हाय एखे बुबा गरना Hambai रेली जों खलायलै दङ अ जागा मानजाक फायका वाइटिएफ नि ब्लक प्रेसिडेन्ट देवारसि जमातिया डब्ल्यूएफ नि ब्लक प्रेसिडेन्ट जो कलिजा कलय तै चिनि सिनियर लिडार सुभाष देबबर मानक खबुय गोबां मानो चिनि डब्ल्यूएफ वाइटिएफ टीसीएफ एखे ब्लक टीएमपी गोबां मानो तिनि बुथुमजान बिसिं तिनि जों तिनि Ampi बाजार आमचाइबो जों कायसा हिमबतक हाय एखे Hambai रेली बुबा गरना Hambai ya par horo जों borok kabangma khalai जों तिनि रेली खाइलै दङ सार के नि सिनिमो ani sinimung Sanjay Jomatia Tipra Motha Ampi Block Committee ni President Hambai.